हाय हेलो गाइस जय जगन्नाथ जय श्रीराम आउ गोटे मोर छुटिया मिनी ब्लॉग आपको आउ गोटे मार्केट देखते हैदराबाद मार्केट एबे आउ गोटे नुआ मार्केट देखिए आज मु सब्जी आने को जी आउ देखेबी आपको मार्केट हैदराबाद मार्केट आउ आशा करते आप बहुत भलरे थे एबे मु सका सका उठी जाए भेरी भेरी गुड मॉर्निंग आउ उठी जाकि आगे किचन मोर राइस फाइस पूरा पकई देगी माने सब बॉयल फॉयल कर देगी एबे जीवी मालिक घर गाड़ी नेबी बैटरी दिया गाड़ी नेबी देखी नेक्स्ट वीडियो जो गाटा से गाटा लेके जीवी बर्तमान मार्केट जी मार्केट कौन कौन सामान आनी आपको सब देखेबी भिडियोटा को स्क्रिप नक लास्ट पर्यटन देखूँ भाई मैंने आपण सपोर्ट में बढ़िया बढ़िया भिडियो नहीं आसबि कही गोटे ब्लॉग नहीं आसबि आज रोड ब्लॉग नहीं जी गोटे आज रेसिपी देखी आज आपको हैदराबाद मार्केट देखेबी सब्जी मार्केट आउ सेटा देखी ब्रिज पाख सब्जी मार्केट एडागड़ा मार्केट देखेबी सब्जी मार्केट आउ सका सका मुझे आसी गुड मॉर्निंग आशा करते आप बहुत भलरे थे आउ बर्तमान चलो देखेबी जीबी मु गाड़ी नेबी गाड़ी नहीं रास्तार जीबी आपको देखेबी प्लीज भाई मैंने तुम मैंने सपोर्ट कले और बढ़िया बढ़िया वीडियो को आउ चैनल में नुआ हो तो एमती वीडियो देखापी मो चैनल को फॉलो लाइक शेयर कमेंट करूँ निश्चय फॉलो करूँ मो चैनल को और बढ़िया बढ़िया वीडियो नहीं आसबि एबे तो एमती स्टार्टिंग करिछि मु बढ़िया बढ़िया वीडियो नहीं आसबि आपको कमेंट भी किसी नहीं आसबि आउरी गोटे मु नुआ चैनल एड करी गोटे से कमेडी वीडियो पकाइए ट्राए करी बर्तमान एबे जिबा देखिबार तो मोर होटेल पूरा केमती किस अच्छी सकाल सकाल भ्यूटा भी मस्त अच्छी आज पाग भी मस्त अच्छी आम सकाल सकाल आंब गछ आंब होती आमर कहीपरि होटेल बहुत आंब होती जो मैंने खाइबे मत कमेंट करूँ मुझे आंब पार्सल करके घर को पठेबी आपको बहुत आंब होती देखेबी से वीडियोटा भी जब आंब आम बिछीबू से वीडियोटा भी आपको पकेबी एवं सकाल सकाल पानी आसी गछ पत्र सब पानी मारदेची मु बर्तमान देखिए तो आम पूरा भ्यू केमती गछ पत्र सब अच्छी आउ प्लीज मो ब्लॉग जब भल लगू तो भाई मैंने टिके लाइक शेयर कमेंट फॉलो करनु चैनल को कहीं एमती नुआ नुआ वीडियो नहीं आसबि आउ देखा तो मो पछ बैकग्राउंड केमती छोटिया होटेल आउ नुआ होटेल ओपनिंग हम से वीडियो पकेबी आपको प्लीज बर्तमान चलो देखेबी आप मार्केट बेसी किसी कहबी आउ मैं जीबी मालिक घर गाड़ी नेबी गाड़ी लेला मार्केट जावा समय आपको देखेबी चलो ये देखेबी आपको आउ मुझे मत गोटे भिडियो सपोर्ट कर नुक से नुक मत सपोर्ट करे थैंक यू आउ तुम मैंने भी मोर फैमिली तुम मैंने भाई मैंने सपोर्ट करूँ मत तुमको भी थैंक यू मोर तुम गोटे गोटे भिडियो मत बहुत बढ़िया भल पाइबा दौरान सेमती भल पाइबा मत दिंतु मैं बढ़िया बढ़िया भिडियो नहीं आसबि आपंपाई आउ कौन कह कहीं कौन चेहरार किसी महत्व ना ये मुझे नेक्स्ट वीडियो कही बेस किसी कहमी चलो देखिए हेलो सांग मैं आबे आसी जाइए मालिक घर को देखा तो मोर कुकुर मालिकर कुकुर से बहुत खेचड़ा करे गला मैंने भुगिब ये कर सब कर मालिक घर को आसी जाइए बर्तमान आंटी को कही चाबी आंटी आनते जाइए आंटी पाखर चाबी नहीं कि आसिक गोटे कुकुर सहित गेल करदेली कहबी अरियो ता नाम कुकुर नाम अरियो ता सहित गेल कलापर आंटी गाड़ी ठिया देखिपार ता सहित गेल करुच्ची बर्तमान ए आंटी कहली आंटी जाइए चाबी आने को आंटी चाबी नहीं कि आसला चाबी नेबी चाबी देला देखिए तो गाड़ी चलिक जाऊँ बर्तमान आउ होटेल पाखर छोटू को नहीं आसिक छोटू को नहीं आसिक बर्तमान मार्केट जाऊँगी मार्केट भिडियोटा फास्ट करदे कहीं भिडियोटा लंग हो जाए से मार्केट जी आउ ये सब्जी मार्केटा शुक्रवार बंद रुहे आ सबुदिन खोला रुहे पार्किंग भी नहीं पैसा एवं देखा तो हाइड्रोड जाए बहुत ट्राफिक थिला यापर जा लेफ्ट नेबी ये बहुत आम होटेल मार्केट को 2 मिनट कि 5 मिनट रास्ता आउ भिड़ रही 7 मिनट लगी जाए एमती गलापर मार्केट जी मार्केट सब्जी आनी पत्ता कोबी आनी बर्तमान एमती ब्लॉग नुआ नुआ नहीं आसबि आप भाई मैंने सपोर्ट करूँ आउ के भाई मैंने हैदराबाद कौ मार्केट जाओ से भाई कमेंट करूँ आउ तो मैंने तो मार्केट देखते हैदराबाद मुझे मार्केट शॉपिंग करे कौन कह आशा सब भल थी आप मैंने बर्तमान देखिए मार्केट भितर को आसी जाइए आउ मार्केट आसला गाड़ी से पार्किंग करी बहुत बड़ मार्केट रुहे गाड़ी पार्किंग गलापर सब सामान नहीं आसबि देखिए एवं गाड़ी मुझे छिड़ा करके प्रथम मोर ये अंकल पाखु सब सामान जाए पूरा पर्यंत जिते होटेल सामान दरकार यारी पाखु जाए से पत्ता कोबी देखला कहला छोट 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 साइज मुझे सबुदिन ने ना आज बड़ साइज था से देखला ये साइज अच्छी आज मैं कि ना तुम दे दियो आला सब सब्जी आउ सब्जी मार्केट तुमको बुलिकी देखी आउ साथी छोटू को कही स्प्रिंग अनियन आने से
ସେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ରୁହେ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଡେଲି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଅନିଅନ୍ ନିଏ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ବହୁତ ଲୋକ ପାଖରେ ରୁହେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଅନିଅନ୍, କାହିଁକିନା ସେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀଟା ବିକେ ତ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ନିଏ। ସେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ପାଖରୁ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଅନିଅନ୍ ନେଲା ପରେ ମାର୍କେଟ ଟିକେ ବୁଲିବୁ ଆମେ ଛୋଟମୁଖୀ ପୁରା ମାର୍କେଟ ବୁଲିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିବି ସବୁ ସାମାନ। ଆଉ ୟାପରେ କର୍ଣ୍ଣିଫ୍ଲାୱାର ଆଣି ପଛରେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଛୁଟୁ ଅଛି, ମୁଁ ଆଗରେ ଚାଲିକି ଯାଉଛି। ମୁଁ ତ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି ଜାଣିଥିବ। ଆଉ ଏବେ ସବୁ ସବଜି, ଆଉ ଏବେ ଆମ୍ବ ଥିଲା, ଆମ୍ବ ଆଣିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କଲି ନା ଆଣିପାରିଲିନି। ଆମ ଗଛରେ ବି ଆମ୍ବ ହେଇଛି ବହୁତ। ମୁଁ ଟିକେ ତ ଜାଣିଛ ଖଟା ପ୍ରିୟ ବେଶୀ। ଆଉ ଆଣିଲା ପରେ କର୍ଣ୍ଣିଫ୍ଲାୱାର ଦେଖିବ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଛି। ଆଉ ଏ ଆଣ୍ଟି ପାଖରୁ, ଇଏ ମାଉସୀ ପାଖରୁ ବି ଧନିଆ ପତ୍ର ନେବି, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ପାଖରୁ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛ ଗରିବ ଟିକେ, ଯିଏ ଟିକେ ଭଲ ଇଏ କରୁଥିବ, ଯିଏ କମ୍ ବିକୁଥିବ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ନିଏ। ତାପରେ ମାଉସୀ ପାଖରୁ 10 ଟଙ୍କା ନା କହିବ, ଧନିଆ ପତ୍ର 10 ଟଙ୍କା ନା କହିଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ନେବି 10 ଟଙ୍କା, 4 ବିଡ଼ା 5 ବିଡ଼ା ନେବି, ତାକୁ 50 ଟଙ୍କା ପେ କରିବି। ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ କହିବ ପଇସା, ମୁଁ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବି ତ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପଇସା ଦେବି। ମାଉସୀ ଟିକେ କେହି ନଥିଲେ, ମାଉସୀ ମୁଁ ନେଲା ପରେ ଟିକେ ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆଉ 50 ଟଙ୍କା ତାକୁ ଦେଲି, ପେ କଲି। 50 ଟଙ୍କା ପେ କଲା ପରେ ତାପରେ ଆହୁରି ଯିବି, କ'ଣ ସବୁ ସାମାନ ଆଣିବି ଦେଖିବି। ଭାଇମାନେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରୁଥିବେ। ଏମିତି ମାଉସୀକି କ'ଣ କେଉଁ ଲୋକମାନେ ହେଲ୍ପ କରେ, ମୁଁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସାମାନ ନେଇନିଏ। ଏବେ ମାଉସୀ ମୋତେ ବଢ଼ିଦେଲା ପରେ ମୁଁ ବୁରାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ବୁରା ନେଇଥିବିନି, ବୁରା ମୋ ସେଠି ଅଛି, ଛୋଟୁକୁ ଦେଇଦେବି, ଛୋଟୁ ଧରିବ। ତାପରେ ଯିବି ମାଉସୀ ହାତ ଟିକେ କହିଲି, ମାଉସୀ କହିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧିକା ଦିଅ, ହେଲେ ମାଉସୀ କହିଲି ନା ବେଶୀ ଅଧିକ। ମାଉସୀ ଗୋଟେ ଘୁରି ଦେଲି, କାହିଁକିନା ସିଏ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ସେ ବେପାର କରୁଛି, କାହିଁକି ଅଧିକା ନେବା ବେଶୀ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି କର୍ଣ୍ଣିଫ୍ଲାୱାର ପଚିବି 30 ଟଙ୍କା ନା କର୍ଣ୍ଣିଫ୍ଲାୱାର। ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ କର୍ଣ୍ଣିଫ୍ଲାୱାର ନେବି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ମାର୍କେଟଟା ଦେଖିପାରିଲ, ମାର୍କେଟଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହୁଛି ଏ ମାର୍କେଟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଲାଗିବ। କର୍ଣ୍ଣିଫ୍ଲାୱାର ଦେଖିପାରିବେ, କର୍ଣ୍ଣିଫ୍ଲାୱାରରେ ଦେଖିବେ ଯେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସାଇଜ୍ ଅଛି। ଏହା ପାଖରୁ ମୁଁ ନେଇକି କର୍ଣ୍ଣିଫ୍ଲାୱାର ବି ଆଣିବି। ମାର୍କେଟ ହେଲା ପରେ ଦେଖିବା ତ ଏବେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଛୋଟକୁ କହିଲି ତୁ ବୋରା ନେଇକି ଆସ, ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ଦେଖୁଛି କର୍ଣ୍ଣିଫ୍ଲାୱାର। ତାପରେ ଏବେ ଆସିଯାଇଛି, ମୁଁ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଆସିଲା ପରେ ଏବେ ଏଇଠିରେ କର୍ଣ୍ଣିଫ୍ଲାୱାର ଭାଇ ବିକୁଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣିଫ୍ଲାୱାର ନେବି, ମାନେ ଫୁଲକୋବି। କାହିଁକିନା ଗୋବି ମଞ୍ଚୁରିଆ ବେଶୀ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଫୁଲକୋବି ନେବି। ଆଉ ଗୋଟେ ମାଉସୀ ପାଖରୁ ମୁଁ ହାଟ ନିଏ, ସେ ମାଉସୀ ଆଜି ଆସିନି, ମାନେ ସେ ମାଉସୀ ବି ବଢ଼ିଆ ମାଉସୀ। ମୁଁ ଟିକେ ବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ହାଟ ନିଏ। ଏବେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆମେ ପୁଣି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଆସିଗଲୁ। ଏଠି ଗାଡ଼ି ଠିଆ କରିକି ମୁଁ ପୁଦିନା ଆଣିବି। ଆଉ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଏଠି ପଇସା ଲାଗେ, ଯେମିତି ଆମ ଗାଁରେ ମାର୍କେଟରେ ହାଟରେ ଯେଉଁ ଡାକୁଆ ରୁହେ ନା, ନିଲାମ ନେଲା ପରେ ପଇସା ଉଠାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ୟାଙ୍କ ପାଖରୁ ବି ପଇସା ଏଠି ବି ଉଠାନ୍ତି ସେମିତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଇସା ତାକୁ 10 ଟଙ୍କା ଦେବି। ଆଉ ଯାଇକି ପୁଦିନା ଆଣିବି 30 ଟଙ୍କାରେ 5 ବିଡ଼ା ପୁଦିନା ଆଣିବି। ପୁଦିନା ଆଣିଲା ପରେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଏଠି 10 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ନିଏ। ଆଉ ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ଗାଡ଼ିବାଲାକୁ ଛୋଟୁ ପାଖରେ ନେଇକି ପଇସା ଗାଡ଼ିବାଲାକୁ ଦେବି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଦିନା ମୁଁ ଆଣି ସାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭାଇମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମାର୍କେଟଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ଜଣାଇବ କମେଣ୍ଟରେ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ହେଇଥିବ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟାକୁ ଫଲୋ କରିବ। ଆହୁରି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଟିକେ ଦରକାର ଭାଇମାନେ। ଏବେ ସେଠୁ ପୁଦିନା ଆଣିଲି, ଦେଖୁଛ ପୁଦିନା ଆଣୁଛି ମୁଁ। ପୁଦିନା ଆଣିଲା ପରେ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ବାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା।